Dobar dan svima, leto na polju, nismo se vidjeli neko vrijeme. Evo, pripremamo se za jesen. Opet korona odlučila, sad očigledno i ona se priprema za sljedeću sezonu. Korona u nekim zemljama je već u crvenoj zoni, neke zemlje su, delimično zatvorile ulaz. Zatvara se Italija, kod nas, koliko ja znam, prekjučer bilo preko 2000 zaraženih dnevno, to kod nas. Sad, svuda raste, šta li raste? Znaš, i kako to onako talasasto, fino, kulturno ide i obrate pažnju te talase. Počelo 11. marta 2020. kad je objavljena totalna pandemija, 2020. i onda talas, i onda maj mjesec, kraj maja, nekako se išlo na dole, jun, juli, delimično august 20. je bio ok, znači putovanje, septembar mjesec ponovo rast i onda u mnogim zemljama od oktobra mjeseca totalno zatvaranje, kao što na primjer u Holandiji, u Njemačkoj i tako dalje, i do kad je to bilo? Do marta do aprila, kraj aprila, opet u maju. Situacija krenula da bude mekša, jun, juli, avgust, juli, svi su se rasputovali na sve strane. Odmor, znači opet korona odlučila da se odmara i sad septembar mjesec ponovo se pojačava. Kao da ta korona odlično zna kada treba šta da radi. Znate, očigledno korona kapira da u toku leta neke zemlje, naročito primorske zemlje, koje žive za račun turizma, to je jedan od osnovnih prihoda, neće imati šta da jedu zimi, zato korona kaže, ajde dobro, ja ću se sada smiriti, nek turisti dođu, pa plate, daju neki novac da bi te zemlje živjele, a od septembra ću ponovo da krenem. Vrlo organizovana ta korona, ili šta god da je to. Sad, i normalno sama korona od 20. imala takav način, takav izgled, takvu garderobu, onda se ona takozvano mutirala, pa je bila tog tipa, pa je indijska, pa je brazilijanska, pa otkud ja znam sada koja, pa smo se onako intenzivno vakcinisali, zato što je to postalo popularno, čak i neophodno, svet se podelio na dva dela, znači anti-vaccine people i vaccine people. Čoveče, šta se li događa sa ovim čovečanstvom? I evo sada korona, čuo sam, posle Delta Plus ili Ultra Delte sad dobila neki novi svoj naziv, kako je to sve savremeno. I od septembra mjeseca posljednja novost, što deca u školi, barem kod nas, moraju da nose maske. Deca u školi da nose maske. Interesantno, kako je to moguće kontrolisati dete od 10, 7, 8, 9 godine koje nose maske. Ako ne nose maske, bit će neke kazne. A šta ako jedno dete drugom detetu, povuče tu masku, čisto zbog zabave i tako dalje. Dobro, nema veze, tako i kako je. Dobro ste došli ili dobro smo došli u koronu septembar 2021. Šta nas čeka? Bilo je tako pitanje. Šta nas čeka dalje? Ja sam već govorio da ovaj korona show, to je realno show. Ne da je loše ili dobro, to je show. Mi gledamo sad u scensku određenu predstavu gdje glavna glumica je neka korona. I sad, korona show, on će trajati do kraja 2022. U varijacijama, prvi deo, pa drugi deo, pa treći deo, pa zamjena glumaca i tako dalje. Svet se menja. Svet se ne menja tek tako. Bilo koja promjena na ovom svetu, uključujući i ratove, oni su arhitektonski organizovani, oni se vode, to ima ogroman plan. Znači, isto tako, evolucija čoveka ili evolucija država, ja bih tako rekao, zato što sad smo preveliki da bismo pričali o jednom čoveku. Mi sada gledamo ogromne teritorijalne integracije koje non stop se nastavljaju.
Očigledno korona ili korona show vrši jednu određenu ulogu i uticaj na te integracije ljudi na zemaljskoj kugli. Kako idu te integracije? Da li lako ili nije? Sigurno ne idu lako. Da, imamo sada zajedničku zabavu, onako internacionalnu zajedničku zabavu koja se zove korona. Pre toga smo imali mnogo dugo internacionalnu zajedničku zabavu koja se bio novac, se zvao novac ili naživa ili zarada. Sada korona zajednička zabava. Što više imamo zajedničkih zabava, bliži smo jedan drugome, kako god čudno zvuči, sedimo po sobama, gledamo u zidove, mi smo bliski, zato što naš način razmišljenja se sada formira na sličan način. Vrednosti ili kategorizacije vrednosti za posljednjih 1,5 dana na celom svetu se promenila. Više, lokalni kulturološki prioriteti nisu toliko bitne na prvom mjestu od kad se pojavila korona show i mi svi gledamo faktički taj serijal. Onda naš emocionalni spektar također se nekako balansira između sebe. U tom kontekstu mi postajemo slični. Naš pogled je sličan, naš način razmišljanja, naše vibracije. Do čega će to dovesti nas? Do formiranja novih zajedničkih instrumenata za više izjednačivanje, ja bih rekao, i razumevanje jedan drugog. Obratite pažnju, na primjer, na jedna digresija, na game industry ili film industry, gdje film ipak nije do te mere, ali game industry igre, oni se rade internacionalno. Znači, jedna neka igra ili druga, ona se prodaje širom sveta i onda svet masovno igra sve te igre. Šta to znači? Da način razmišljanja, vibracije, talasi, proces je vrlo sličan. Gejmeri se razumeju bez obzira na nacionalnu ili kulturološku različitost. U filmu nije sasvim tako. Game je nerealna stvar. Film ipak ima elemena takozvane semirealnosti. Sad, game je svoje radi i dalje. Sad, korona radi svoje i radit će. Pitanje je bilo što će biti posle korone, kad korona odradi svoje, kad izbalansira nas, dovede do određenog novog reda.